morning, my dear students. Hope you all are safe and healthy. Last class, we complete a small portion of chapter 8 soil. So, we are going to complete the chapter today. Follow my explanation and have a great day. Let us begin. Chapter 8 Soil. India is an agricultural country. We depend on the soil for our livelihood. The variety of soil differs across the country. This variety in soil enables the farmers to grow almost all types of crops, fruits and vegetables, except for the very cold and snow-bound Himalayan mountains and the dry desert areas of Rajasthan. Most part of the India have fertile soil where a variety of crops can be grown. My voice done. Most people in India are farmers by occupation, so they depends on the soil for their livelihood. চাষিরা কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করে, তাই তারা মাটির ওপরেই নির্ভরশীল। मिट्टी बहुत तरह का होता है। इस मिट्टी में बहुत तरह का फसल, फल, सब्जी उगता है। শুধু যেখানে খুব ঠান্ডা বা বরফ পড়ে এবং খুব গরম যেখানে ডেজার্ট এরিয়া, সেখানে আমরা ভ্যারাইটি অফ সয়েল পাই না। এর জন্য সব জায়গায় আমাদের ফসল সমানভাবে ফলে না। This map shown us the different types of soil found in India. They can be grouped as mountainous soil, alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil and desert soil. Study this map. With help of the colors shown for the colors shown for the respective soil. আমরা সয়েলকে 6 ভাগে ভাগ করতে পারি। मिट्टी 6 टाइप्स का होता है। माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल and desert soil. Next page. First, mountainous soil. This soil is found mainly in the high mountainous region, the highlands of the Himalayas and in the northeastern part of India. The soil is rich in humus. Apples, pears, peaches, plums, spices, wheat, barley and tea are grown here. In some places, the slopes are terraced to grow food crops. This type of soil is found in the areas where there are high mountains and especially in the northeastern part of India. এই ধরনের মাটি পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায়। Humus is the organic component of the soil formed by the dead leaves and animals like bacteria and earthworms, যাকে আমরা বাংলায় জীবাশ্ম বলে থাকি। मिट्टी में जो मरे हुए जीव जैसे केचुए, छिपकली और सूखे हुए पत्ते आदि सब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। পাহাড়ের গায়ে স্লোপ কেটে সিঁড়ির ধাপের মতো করে সেখানে পাহাড়ি लोकेरा फसल फलाए। पहाड़ियों में बहुत ढाल होने के वजह से वहाँ के लोग फसल उगा नहीं सकते, इसीलिए पहाड़ के ढाल में सीढ़ी के कदम के जैसे काट के फसल उगाते हैं। इसी को टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। Alluvial soil. This soil is very fertile. The river basin of North India and part of the eastern and western coastal plains have this type of soil. The following rivers carry with them a fine material called alluvium or silt, which gets deposited along the river banks. The main crops grown in this soil are rice, wheat,
sugarcane, oil seeds and jute. এই মাটি খুব উর্বর হয়। যখন নদীতে জোয়ার আসে তখন সেই জলের সাথে উর্বর মাটি ভেসে আসে এবং ভাটায় যখন জল চলে যায় তখন সেই মাটি পাড়ে বয়ে নিয়ে যায়, সেটাকে অ্যালুভিয়াম বা সিল্ট বলে। नदियों में जब ज्वार आता है तो उसके साथ उपजाऊ मिट्टी भी आता है, उसको सिल्ट व एलुवियम बोलते हैं। This is sugarcane, this is rice. These crops are grown in alluvial soil. Then black soil. In the Deccan Plateau, especially the area covering Maharashtra and Madhya Pradesh, there are black volcanic lava rocks, hence the soil found here in black in color. It is also called regur. This soil is excellent for the cultivation of cotton, sugarcane, wheat and jowar are the other crops grown here. This is cotton, this is wheat. These crops are grown in black soil. এই মাটি মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে দেখা যায়। কালে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে এই মাটি পাওয়া যায়, তাই এর রং কালো আর একে রেগুরও বলা হয়। ये मिट्टी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। ज्वालामुखी से जो लाभा निकलता है वही जम के काला रंग का ये मिट्टी बनता है, उसको रेगुर भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज, रेड सॉइल. The rest of the Deccan Plateau has red soil. In some of these places which experience heavy rainfall, rice is cultivated while groundnuts, jowar and bajra are grown at places that receive low rainfall. Then laterite soil. This soil is also red in color but less fertile. It is found mainly in the western coastal area and is suitable for the cultivation of cashew nuts, coffee and rubber. ডেকান প্ল্যাটুর বেশিরভাগ জায়গায় রেড সয়েল দেখা যায়। এই মাটির রং লাল। ল্যাটেরাইট সয়েলের রঙও লাল, কিন্তু তুলনামূলক এটা কম উর্বর। Desert soil. This soil is found in the dry areas of Rajasthan. The soil here is in the form of sand. The sand dunes are constantly due to the strong winds. To prevent the spread and expansion of the sandy areas, trees have been planted along the borders of the desert. Cultivation of crops on a large scale is not possible as there is scarcity of water. Wherever water can be made available through irrigation, crops like jowar, bajra, gram, maize and dates are grown. Desert soil. এই সয়েল সাধারণত রাজস্থানের ড্রাই এরিয়ায় দেখা যায়। মূলত বালি থেকে এই সয়েল তৈরি হয়। এই এলাকায় জল কম থাকায় বেশি পরিমাণ চাষবাস হয় না। बॉर्डर एरियाয় কিছু গাছ লাগানো হয়। पानी के कमी के कारण यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं उगता। सिंचाई से जितना पानी आता है उसी से ज्वार, बाजरा, ग्राम, मेज, डेट्स यही फसल उगता है। The fertility of the soil can be increased by the addition of organic or chemical fertilizers. Organic fertilizers are better than chemical fertilizers for environmental reasons. To meet the increasing demand of our ever-growing population, the farmers use different methods of irrigation to obtain 2 or 3 harvests a year. The continuous use of the topsoil reduces its fertility. The roots of trees and grasses hold the soil particles firmly together. When the trees are cut,
the topsoil becomes barren and loose. Running water and winds wash and blow the topsoil away. This is called soil erosion. The only way to check soil erosion is to plant trees, grasses, and shrubs on barren soil. The forest on the hill slopes must be preserved. Overgrazing by cattle must be avoided. Burns or check dams must be built around fields. Proper methods of farming must be practiced. আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশি হওয়ার ফলে কৃষকদের একটা জমিতে বছরে 2 বা 3 বার ফসল ফলাতে হয়। তাই জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য কেমিক্যাল সার দেওয়া হয়, কিন্তু পরিবেশের জন্য এই সার ভালো নয়, তাই অর্গানিক সার ব্যবহার করাই ভালো। हमारी देश की आबादी ज़्यादा होने के कारण किसान एक ही ज़मीन में 2 या 3 बार फसल उगाता है। इसीलिए ज़मीन के उर्वरता बढ़ाने के लिए केमिकल खाद दिया जाता है, जो परिवेश को हानि पहुंचाता है। इसी कारण ऑर्गेनिक खाद प्रयोग करना ही अच्छा है। সবশেষে আমি সয়েল ইরোশন কাকে বলে সেটা বলি। দীর্ঘদিন টপ সয়েল ইউজ করার ফলে তার উর্বরতা শক্তি কমে যায়, আর গাছ কাটার ফলেও মাটির ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে মাটি লুজ হয়ে যায়। এর ফলে ঝড় বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে যায়, তাই একে সয়েল इरोशन বলে। सॉइल इरोशन किसको बोलते हैं? ज़्यादा दिन टॉप सॉइल यूज़ करने के कारण सॉइल का उर्वरता कम हो जाती है और पेड़ काटने के कारण भी मिट्टी बंजर और ढीली हो जाती है। इसीलिए आंधी और बारिश में मिट्टी धोकर निकल जाता है। इसको सॉइल इरोशन बोलते हैं। সয়েল ইরোশন রোধ করার জন্য আমাদের কয়েকটা জিনিস মানতে হবে। নাম্বার 1, বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, গাছ কাটা যাবে না। ফাঁকা জমিতে ঘাস ও শ্রাবস জাতীয় গাছ লাগাতে হবে। বন সংরক্ষণ ও পাহাড়ি এলাকায় চাষবাস ঠিক করে করতে হবে। বেশি মাত্রায় পশুচারণ বন্ধ করতে হবে, আর ফাঁকা জমিতেই বাঁধ বা ড্যাম বানাতে হবে। ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ काटना बंद होना चाहिए। ये सॉइल इरोशन को हम बंद करने का कुछ माध्यम है। पड़ी हुई ज़मीन पे घास और श्रब्स जैसे पेड़ ही लगाना चाहिए। वन संरक्षण और हिल स्लोप्स में ठीक से फार्मिंग होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा से पशु चराई बंद होना चाहिए। खेत जैसा ज़मीन पे ही डैम बनाना जा सकता है। So we finish the chapter here. Let us discuss some important points now. First, this green box at the end of the page, new words, very important. Learn all the 5 words and its meaning. Second, underline all the crops for all the 6 types of soil. Third and last, prepare short definition for soil erosion, natural resources and alluvium. I will upload the exercise very soon. Till that, try the exercise on your own. Goodbye. Stay home. Stay safe. Thank you. Thank you. Goodbye. Stay home. Stay safe.